2020 à 27, deux sujets en relation avec le masque. Le masque devient obligatoire dans les entreprises, 19 août 2020. 企業でマスクが義務化。単語、 Si A, c'est que B, égale à A, parce que B. A なのは、それは B だからです。Ferme, égale à strict. 厳しいしっかりした。Estimer. 評価する見積もる査定する判断する。Se faire, égale à se passe, arrive. 行われる起きている。Un endroit. 場所、所。Contrôler. 制圧する抑え込む。Redémarrage. 再発進、再出発再発生。Démarrage. 発進、スタート。Tonitruant de l'épidémie. 大流行。Tonitruer. 大声で話す大音響を立てる。Tonnerre. 雷鳴が鳴るとどろく。Une vigilance. 警戒、用心。Négociable. 交渉の余地のある。Se rendre. いく尋ねる。PME, petites et moyennes entreprises. 中小企業。Faire les comptes, égale à compter l'argent qui entre et l'argent qui sort. 金の出入りを数えること。Un compte. 計算数えること。Une couche. おむつ、おしめ。 Produit d'hygiène. 衛生用品。 Une hygiène. 衛生学清潔の心がけ。 Une facture. 請求書、損害付け。 Salé, égale à très cher. 塩辛い厳しい。 Direction. 組織の長、幹部経営者。 À disposition, égale à libre d'utilisation. 準備を意のままに自由に使わせ。 Une disposition. 配置、準備。 Bon vouloir. やる気希望者。 Investir. 投資する。 Salivaire. 唾液の。 Une salive. 唾液。 Consacrer. 捧げられた当てられた。 Un poste. 予算帳簿の項目、費目。 Une dépense. 出地、費用、出。 Une livraison. 売った商品の引き渡し、配達。 Paquet de couches. おむつパック。 Envoyer. 物を送る発送する。 Un transporteur. 運送業者。 Toutes les heures. 1時間ごとに。 Une livraison. 売った商品の引き渡し、配達。 Un point. 点、地点。 Un relais. 引き継ぎ、中継。 Basculer. 急に変わる傾く大きく変化する。 Bousculer. ひっくり返す突き飛ばす。 Un transporteur. 運送業者。 Un surcoût, surplus coût. 追加費用。 Un coût. 費用、経費、コスト。 Important. 数量金額が大きな。 De l'ordre de. およそ、の。 Un surcoût, surplus coût. 追加費用。 Un coût. 費用、経費、コスト。 S'ajouter. 付け加わる。 Heure supplémentaire. 超過勤務残業代。 Supplémentaire. 追加の。 Facturer. 請求書、計算書、送り状を作る。 Un prestataire, égale à les personnes qui proposent une prestation. Un service égale à dans cette vidéo, les transporteurs. 手当などの受給者、取引先。 Une prestation. 給付、手当。 Une dépense. 出地、費用、出。 S'accumuler. 蓄積される山積する。 Remboursement. 返済、払い戻し、償還。 Une circonstance. 事情、状況、情勢、事態。 Malheureusement. 残念ながら、あいにく。 Un salon. 展示会、見本市。 Engager un budget. 予算を計上する。 Engager. 義務を負わせる拘束する縛る。 Un budget. 予算案。 Récupérer. 取り戻す返してもらう。 Stand-by. 待機中キャンセル待ちの。 Pouvoir. が許される。 Une réponse. 返事、回答。 Un prestataire. 手当などの受給者、取引先。 Fournisseur. 行きつけの、商人納入業者。 Sujet. 問題、主題、題目。 La, égale à accentuation. 5の、強調、そのそちらの。 Compensation. 保証償い、代償、埋め合わせ。 Réduire. 削減する縮小する。 Événementiel. 出来事の事件の。 Un événement. 出来事、事件。 Organise. 催す開催する。 Une soirée de lancement.
打ち上げパーティー、 permettre, 可能にする、 récupérer, 取り戻す返してもらう、 facture, 請求書、計算書、 grimper, よじ登る跳ね上がる、 durcissement, 固める、こと、効果、評価、 durcir, 固くすると効果させる、 un protocole, 規定項目、マニュアル、 sanitaire, égale à mesure sanitaire, 伝染病予防措置、 本文 2020 à 27, deux sujets en relation avec le masque. Le masque devient obligatoire dans les entreprises, 19 août 2020. Présentateur. si ces nouvelles règles sont fermes. Égal à strict. C'est qu'on estime qu'une contamination sur 4 se fait. Égal à se passe, arrive. Sur le lieu de travail, l'entreprise, c'est donc l'endroit à contrôler absolument pour éviter un redémarrage tonitruant de l'épidémie. Mais cette vigilance, non négociable, elle a un prix. Égal à ce n'est pas gratuit, ça coûte de l'argent. Dorothée Lachaud, Christophe Tang se sont rendus dans une PME Égal à petite et moyenne entreprise. parisienne où on a fait les comptes. Égal à compter l'argent qui entre et l'argent qui sort. Si je suis fatigué ce matin, c'est que je n'ai pas très bien dormi hier. Je suis fatigué ce matin parce que je n'ai pas très bien dormi hier. Si ces nouvelles règles sont fermes, c'est qu'on estime qu'une contamination. Ces nouvelles règles sont fermes parce qu'on estime qu'une contamination. Journaliste. Dans cette entreprise de couches et de produits d'hygiène, la facture du Covid est salée. La direction a fait ses calculs. Pour protéger ses 52 salariés, il a d'abord fallu investir en matériel. L'addition est salée, elle est très chère. Agnès Casitani, responsable de la communication de Jeunes. On a d'abord fait des commandes de masques. On a commandé 50 000 masques, du gel hydroalcoolique à disposition pour tous les salariés et ensuite des tests. 500 tests à disposition. Égal à libre d'utilisation. Aussi des salariés au bon vouloir de chacun s'ils voulaient se faire tester. Journaliste. Investir dans des tests salivaires mais aussi dans des ordinateurs portables pour le télétravail. En tout, 17 000 € consacrés au matériel. Autre poste de dépenses, les livraisons 5 à 10% plus chères ces derniers mois. Mehdi Bejaoui, directeur des opérations chez Jeunes. Ici, vous avez les paquets de couches que nous envoyons à nos clients durant la période de confinement. Certains de nos transporteurs étaient fermés, notamment toutes les livraisons en point relais. On a dû basculer sur Égal à changer de passer à. d'autres transporteurs avec des surcoûts assez importants de l'ordre de 47 000 €. Journaliste. Ces surcoûts s'ajoutent aux heures supplémentaires facturées par les prestataires. Égal à les personnes qui proposent une prestation, un service égal à dans cette vidéo, les transporteurs. Pendant le confinement, 75 000 € au total. Des dépenses qui s'accumulent alors que l'entreprise attend toujours certains remboursements. Agnès Casitani, responsable de la communication égale à la publicité de Jeunes. Avec les circonstances, malheureusement, on a 4 salons qui ont été annulés. On a engagé un budget de 25 000 €. On n'a pas encore récupéré ces coûts qui sont en stand-by donc on est en attente de pouvoir avoir des réponses des prestataires et de certains fournisseurs à ce sujet-là. Journaliste. Seule compensation, le Covid a réduit le budget événementiel. Employé. On aurait dû organiser une soirée de lancement qu'on n'a, évidemment, pas pu faire du fait du Covid. Ça nous a permis de récupérer 15 000 €. Journaliste. Au total, le Covid a coûté 110 000 € à l'entreprise et la facture pourrait encore grimper avec le durcissement du protocole sanitaire. 要約 Des préparations sanitaires dans les bureaux. Une contamination sur 4 se fait sur le lieu de travail.
1. Ça coûte cher. L'exemple d'une société de 52 salariés. Il faut acheter du matériel, masque, 50 000, gel, test, 500, et ordinateur portable pour le télétravail égal à 17 000 euros. Les livraisons sont entre 5 et 10% plus chères, les transporteurs habituels sont fermés. La société demande à d'autres transporteurs, plus chers, égal à 47 000 euros. Les heures supplémentaires, 75 000 euros. 2. Les revenus. Elle attend des remboursements. 4 salons sont annulés à cause du Covid égal à négatif. Le Covid réduit le budget pour organiser des événements égal à positif, 15 000 euros. Les mesures anti-Covid représentent 110 000 euros de dépenses. Ces dépenses vont augmenter si les mesures deviennent plus strictes. 日本語訳 Présentateur. A なのは、それは B だからです。 Si A, c'est que B, égale à A, parce que B. 厳しい、しっかりした。 Ferme, égale à strict. この新しいルールが厳しいのは、Si ces nouvelles règles sont fermes. 評価する、見積もる、査定する、判断する。 Estimer. 4分の1もの武漢ウイルスの感染の割合の見積もりが、C'est qu'on estime qu'une contamination sur 4. 行われる、起きている。 Se faire, égale à se passe, arrive. これが実際に仕事場で起きているからです。 Se fait sur le lieu de travail. 企業は、 L'entreprise. 場所、所。 Un endroit. 制圧する、抑え込む。 Contrôler. ですから、まさしく感染を抑え込む場所で、 C'est donc l'endroit à contrôler absolument. 再発進、再出発、再発生。 Redémarrage. 発進、スタート。 Démarrage. 大流行。 Tonitruant de l'épidémie. 大声で話す、大音響を立てる。 Tonitruer. 雷鳴が鳴る、轟く。 Tonner. 大流行の再発生を避けたいためです。 Pour éviter un redémarrage tonitruant de l'épidémie. 警戒、用心。 Une vigilance. 交渉の余地のある。 Négociable. しかしこの警戒で交渉の余地がないのは、そのコストが高いことで、 Mais cette vigilance, non négociable, elle a un prix. 当社記者が、 Dorothée Lachaud, Christophe Kank. 行く、訪ねる。 Se rendre. 中小企業。 PME, petites et moyennes entreprises. パリの中小企業を訪ねて、 Se sont rendus dans une PME parisienne. 金の出入りを数えること。 Faire les comptes, égale à compter l'argent qui entre et l'argent qui sort. 計算、数えること。 Un compte. そこでの経費の収支を計算しました。 Où on a fait les comptes. Journaliste. おむつ、おしめ。 Une couche. この企業はおむつと、 Dans cette entreprise de couches. 衛生用品。 Produit d'hygiène. 衛生学、清潔の心がけ。 Une hygiène. 衛生用品を営み、 Et de produits d'hygiène. 請求書、損害、付け。 Une facture. 塩辛い、厳しい。 Salé, égale à très cher.
武漢ウイルスの存在は厳しい状態です。La facture du Covid est salée. 組織の長、幹部、経営者。Direction. 経営者が計算したところ、La direction a fait ses calculs. 52人の従業員を守るためには、Pour protéger ses 52 salariés, まず最初に感染防止用品への投資が必要でした。il a d'abord fallu investir en matériel. Agnès Casitani, responsable de la communication de Jeune. まず最初にマスクを注文しました。On a d'abord fait des commandes de masques. 注文したのは5万枚のマスクと、On a commandé 50 000 masques. 準備を意のままに自由に使わせ。À disposition, égale à libre d'utilisation. アルコールジェルで、それをすべての従業員に自由に使わせ、Du gel hydroalcoolique à disposition pour tous les salariés. 次に検査キットです。500人分の検査キットを、Et ensuite des tests. 500 tests. 配置、準備。Une disposition. 同様に従業員用に準備し、À disposition aussi des salariés. やる気、希望者。Bon vouloir. 希望者各自が Et au bon vouloir de chacun. 検査できるように用意しました。S'il voulait se faire tester. Journaliste. 投資する。Investir. 唾液の。Salivaire. 唾液。Une salive. 投資するのは唾液の検査キットに、Investir dans des tests salivaires. 同時にテレワーク用の PC です。Mais aussi dans des ordinateurs portables pour le télétravail. 捧げられた、当てられた。Consacré. 全部で17,000ユーロ200万円が備品に充てられました。En tout, 17 000 euros consacrés au matériel. 予算帳簿の項目、費目。Un poste. 出費、費用、支出。Une dépense. その他の支出項目としては、Autre poste de dépense. 売った商品の引き渡し、配達。Une livraison. 配送費で先月は5から 10% 割高になっています。Les livraisons 5 à 10% plus chères ces derniers mois. Mehdi Bejaoui, directeur des opérations chez Jeune. おむつパック。Paquet de couches. 物を送る、発送する。Envoyer. ここに我々が発送するおむつパックがありますが、Ici, vous avez les paquets de couches que nous envoyons. 外出制限中のお客様にお届けしています。À nos clients durant la période de confinement. 運送業者。Un transporteur. 一部の運送業者が休業していたので、Certains de nos transporteurs étaient fermés. 1時間ごとに。Toutes les heures. 売った商品の引き渡し、配達。Une livraison. 点、地点。Un point. 引き継ぎ、中継。Un relais. 特に配達の中継店の前の販売店が休業しているからです。Notamment toutes les livraisons en point relais. 急に変わる、傾き、大きく変化する。Basculer. ひっくり返す、突き飛ばす。Bousculer. 運送業者。Un transporteur. 別の
直接消費者へ届け行ける輸送業者に急に変える必要があり、On a dû basculer sur d'autres transporteurs. 追加費用、 Un surcoût, surplus coût. 費用、経費、コスト、 Un coût. 追加費用が Avec des surcoûts. 数量金額が大きな、 Important. およそ、の、 De l'ordre de. およそ47,000ユーロ、580万円でかなり大きな金額です。Assez important de l'ordre de 47 000 euros. Journaliste. 追加費用、 Un surcoût, surplus coût. 費用、経費、コスト、 Un coût. 付け加わる、 S'ajouter. 超過勤務、残業代、 Heures supplémentaires. 追加の、 Supplémentaires. 請求書、計算書、送り状を作る、 Facturer. これらの追加費用にさらに付け加わるのが超過勤務の請求書で、Ces surcoûts s'ajoutent aux heures supplémentaires facturées. 手当などの受給者、取引先、 Un prestataire, égal à les personnes qui proposent une prestation, un service égal à dans cette vidéo, les transporteurs. 給付、手当、 Une prestation. 外出規制中の取引先の輸送業者からのものです。Par les prestataires pendant le confinement. 合計で75万5000ユーロ9300万円でした。75 000 euros au total. 出費、費用、支出、 Une dépense. 蓄積される、山積する、 S'accumuler. 蓄積は山積みで、 Des dépenses qui s'accumulent. 一方この会社では、Alors que l'entreprise. 返済、払い戻し、償還、 Remboursement. 今なお何件かの払い戻し金を待っている状態です。Attend toujours certains remboursements. Agnès Casitani, responsable de la communication de Jeunes. 事情、状況、情勢、事態、 Une circonstance. 残念ながら、あいにく、 Malheureusement. あいにく、この武漢ウイルスの状況で、Avec les circonstances, malheureusement. 展示会、見本市、 Un salon. 4つの展示会が中止となりました。On a 4 salons qui ont été annulés. 予算を計上する、 Engager un budget. 義務を負わせる、拘束する、縛る、 Engager. 予算、予算案、 Un budget. 25,000ユーロ300万円の予算が計上されていましたが、On a engagé un budget de 25 000 euros. 取り戻す、返してもらう、 Récupérer. 取り戻していないその費用が、On n'a pas encore récupéré ces coûts. 待機中、キャンセル待ちの、 Stand-by. 待機中の状態で、Qui sont en stand-by. が許される、 Pouvoir. ですから返金が許されるのを待っていて、Donc on est en attente de pouvoir. 返事、回答、 Une réponse. 手当などの受給者、取引先、 Un prestataire. その回答がある取引先と、Avoir des réponses des prestataires. 行きつけの商人、納入業者、 Fournisseur.
問題、主題、題目。 Sujet. 語の強調、その、そちらの。 La égale à accentuation. 納入業者で、その問題に関わっています。Et de certains fournisseurs à ce sujet-là. Journaliste. 保証、償い、代償、埋め合わせ。 Compensation. ただ一つの経費の埋め合わせとなっているのが、Seule compensation. 削減する、縮小する。 Réduire. 出来事の、事件の。 Événementiel. 出来事、事件。 Un événement. 武漢ウイルスでの展示会の中止が予算削減の出来事となりました。Le Covid a réduit le budget événementiel. Employé. 催す、開催する。 Organise. 打ち上げパーティー。 Une soirée de lancement. 打ち上げパーティーを開催しなくてはいけなかったのが、On aurait dû organiser une soirée de lancement. 当然、武漢ウイルスのせいで実施できなかったからです。Qu'on a, évidemment, pas pu faire du fait du Covid. 可能にする。 Permettre. 取り戻す、返してもらう。 Récupérer. これにより15,000ユーロ180万円を取り戻すことが可能になりました。Ça nous a permis de récupérer 15 000 euros. Journaliste. 合計で、Au total, 会社としては、武漢ウイルスのコストは10万ユーロ、1200万円で、le Covid a coûté 110 000 euros à l'entreprise. 請求書、計算書。 Facture. よじ登る、跳ね上がる。 Grimper. 計算書はさらに跳ね上がる可能性があるのは、Et la facture pourrait encore grimper. 固めること、効果、強化。 Durcissement. 固くすると、硬化させる。 Durcir. 規定項目、マニュアル。 Un protocole. 伝染病予防措置。 Sanitaire égale à mesure sanitaire. 保健衛生予防措置のマニュアルの強化による費用の上昇です。Avec le durcissement du protocole sanitaire.